Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, en licence 3e année sciences commerciales, option marketing des services, bonjour. Nous voici arrivés petit à petit à notre 3e cours de ce séminaire dédié à l'introduction au marketing des services que j'espère sera utile pour vous et vous permettra de compléter vos connaissances en la matière. أعزائي الطلبة والطالبات السنة الثالثة ليسانس علوم تجارية تخصص تسويق الخدمات، السلام عليكم. ها نحن وصلنا إلى الدرس الثالث من مقياس المدخل لتسويق الخدمات، وأرجو أن تكون هذه المادة ذا أهمية وذا قيمة وذا فائدة بالنسبة إليكم لتكملة التحصيل المعرفي الذي نقدمه لكم في إطار الحصة على نحوها الحضوري على مستوى كليتنا. Pour rappel, donc l'étiquette de ce cours précisant qu'il s'agit donc du niveau L3 du semestre 5, le domaine sciences économiques, gestion et commerciale, la matière introduction au marketing des services, l'enseignant M. Regui Agui Saad Driss, à la fois pour le cours et pour le TD, qu'il s'agit également de la séquence cours numéro 3 sur une série de 17 cours, le coefficient de la matière est de 2, le nombre de crédits 6, la matière elle est fondamentale et bien sûr le code de la ressource est L3S5 SEGCIMDS C03/17. للتذكير فالمقياس يخص المستوى لام 3 يعني ليسانس سنة ثالثة، السداسي الخامس، الميدان علوم اقتصادية تسيير وعلوم تجارية، المادة المدخل لتسويق الخدمات، الأستاذ رقيقي سعد دريس للدروس وللتطبيقات في نفس الوقت. الدرس رقم 3 من مجموع 17 درس، المعامل 2 و le nombre de coefficients de crédit pardon 6 والمادة هي أساسية avec bien sûr le code de la ressource يعني رمز المادة اللي هو L3S5 SEGCIMDS C03/17. Alors on a parlé jusque-là de la différence entre le marketing des services et le marketing traditionnel ou le marketing conventionnel si vous voulez, et on avait dit que en substance cette différence elle va résider dans le fait que le marketing des services va fondamentalement se construire autour de la ressource humaine. من بين ما ذكرناه في سياق حديثنا عن التفرقة أو عن المقارنة ما بين تسويق الخدمات والتسويق التقليدي، فلقد أكدنا على نقطة مهمة تتمثل في كون تسويق الخدمات يركز في إطار بنائه وفي إطار إنجاز مهامه واستراتيجياته وسياساته على العامل البشري. لماذا؟ لأن العامل البشري سواء تعلق الأمر بالعامل البشري على مستوى مورد الخدمة أو العامل البشري على مستوى مستعمل الخدمة، فكليهما نحتاج أن نضبط العلاقة ما بينهما حتى ننجز الخدمة على أتم وجه. Donc il s'agit de gérer en quelque sorte cette relation entre le prestataire de service et le client ou l'usager si vous voulez, de la manière qui permet une coordination optimale afin de produire un service qui correspond, qui répond aux attentes de l'usager. Ainsi, si nous devons définir le service, on peut le définir comme étant une activité économique qui crée de la valeur et fournit des avantages au consommateur ou à l'usager, si vous voulez, à un moment et à un lieu donné. إذا إذا حاولنا أن نعرف ولو بمجاز الخدمات أو الخدمة، فيمكننا أن نقول بأن الخدمة هي عبارة عن نشاط اقتصادي خلاق للقيمة أو يخلق القيمة، و
يضع تحت تصرف المستعمل أو المستهلك أو الزبون مجموعة من المزايا أو الامتيازات في زمن ما وفي مكان ما. Ainsi, selon l'INSEE, c'est la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle qui va permettre aux clients d'obtenir la valeur des services sans en obtenir la propriété. Et ça, c'est une des caractéristiques fondamentales des services. إذا يتأكد من هذه النقطة بأن على مستوى الخدمة فإن الخدمة يمكن أن نعتبرها حالة من حالات الوضع تحت تصرف الزبائن لقدرة تقنية أو فنية أو معنوية يتصرف بها إذن أو يستعملها المستعمل أو المستهلك أو الزبون في فترة ما وفي مكان ما. لكن يجب الإشارة هنا إلى خاصية مهمة وهي تلك التي تتعلق بأن في هذه العملية الزبائن أو المستعملين يحصلون على القيمة يعني قيمة الخدمات لكن لا يحصلون على ملكيتها. Donc il est clair, si par opposition nous donnons l'exemple d'un produit, d'un bien matériel, que ce soit une paire de lunettes ou une voiture ou un poste téléviseur ou quel que soit le produit que vous pouvez donner comme exemple, lorsque le client va l'acheter, il va en obtenir deux droits fondamentaux. Le droit de propriété parce qu'il devient sa propriété, il peut en faire ce qu'il veut. Et un deuxième droit, c'est le droit de jouissance, c'est-à-dire il peut l'utiliser comme bon l'entend. Et donc, à partir de là, c'est parce qu'il est propriétaire qu'il va l'utiliser de la manière qui correspond à ce que lui, il veut en faire. Donc, ces deux droits fondamentaux, nous les constatons lorsqu'il s'agit d'un marketing conventionnel ou traditionnel, c'est-à-dire un marketing d'un bien matériel, mais on ne les constate pas lorsqu'il s'agit de marketing de service. إذن فالوضع عندما نتحدث عن الخدمات وعن الصعوبات في التعامل مع الخدمات وفي وضع ما يسمى بتسويق الخدمات، المشكلة والإشكالية الأولى التي يواجهها الزبون هو أنه يقتني خدمة أو يشتري خدمة، لكن على عكس شرائه للسلع المادية فهو لا يحصل على حق الملكية، لأن الملكية تبقى في يد مورد الخدمة، ولا يحصل على حق، فهو يحصل فقط على حق المنفعة، يعني يتمتع بالخدمة لكن لا يكون مالك للخدمة. يعني إذا أعطيت مثال، فمثلا الشخص الذي يذهب عند طبيب الأسنان فهو يتمتع بالخدمة، أي أنه يستفيد من العلاج، من مثلا عملية معالجة الأسنان التي تكون فيها مشاكل، لكنه لا يقتني الأدوات، هذا لا يعطيه حق أنه يصبح مالك للأدوات والعتاد الذي استعمله طبيب الأسنان لإنجازه الخدمة، يعني خدمة معالجة أو علاج الأسنان عند هذا الشخص على وجه التحديد. Donc vous voyez que en fait nous achetons des services, et les services à partir de là on va les considérer comme étant des expériences que nous vivons, et donc nous ne pouvons pas vivre les mêmes expériences à chaque fois. إذن فإحنا عندما نشري الخدمات نشريها على أساس أنها تجارب، وما دامت هي تجارب فلا يمكن أن نعيشها على نفس النحو في كل مرة نشتري الخدمة. إذن فهذه نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها. Toujours dans le cadre de cette recherche d'une définition des services, nous allons maintenant, d'une manière, je dirais, un peu plus académique, un peu plus recherchée, essayer de travailler sur une définition qui correspond à celle que nous allons adopter dans le cadre de ce séminaire de l'introduction au marketing des services. إذا نحن نبحث دائما عن تعريف شامل جامع ومانع للخدمات، ومن هذا المنطلق فإننا نؤسس إلى تبني تعريفات تكون موضوعية وأكاديمية، ولهذا سوف نحاول أن
نتبنى على الأقل تعريف من هذا المنطلق. Ainsi, pour suivre les travaux fondateurs de Pierre Aiguilier et de Eric Langard, ce sont donc deux personnes qui ont énormément produit, énormément donné dans le cadre de cette discipline qui est le marketing des services et qui appartiennent tous les deux à l'Institut des affaires de l'administration des entreprises d'Aix-en-Provence. Lorsqu'ils veulent nous définir le service, ils nous disent que, en fait, il y a 3 ingrédients fondamentaux que nous devons à chaque fois mémoriser pour bien définir le service. إذن فبالنسبة لبيير إيغلييه وإيريك لونغارد من معهد إدارة المؤسسات لإكس-en-Provence بفرنسا، وهم من الفاعلين المعروفين على مستوى أو على الساحة المفاهيمية في حقل تسويق الخدمات، يؤكدان بأن هناك 3 مواد أو 3 عناصر مهمة وهي أساسية تتعامل وتتفاعل فيما بعدها البعض وتساعد على أننا ننجز أو ننتج خدمة. وهذه العناصر يمكن أن نلخصها في العناصر التالية. Donc ces 3 ingrédients de base qui interagissent pour que le service existe, nous les résumons dans les ingrédients suivants. Le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle le support physique. المادة الأولى الخام التي نستعملها في إنتاج الخدمة هي ما يسمى بالدعائم أو الركائز المادية. Ainsi, on ne peut pas imaginer un salon de coiffure sans qu'il y ait des fauteuils, sans qu'il y ait des chaises, sans qu'il y ait des miroirs, sans qu'il y ait des équipements, des ciseaux, etc. etc. لا يمكن أن نتصور قاعة حلاقة بدون دعائم مادية كالأرائك، كالكراسي، كالمرايا، كالأدوات الحلاقة التي يستعملها الحلاق إلى غير ذلك. Deuxième ingrédient, c'est la participation des clients, ou ce que nous appelons communément la coproduction. Ce concept qui va donner lieu par la suite à un concept beaucoup plus technique qui s'appelle la servuction. Qu'est-ce que nous entendons par participation active ou coproduction des clients? Ça veut dire tout simplement que le service, on ne peut pas le fabriquer préalablement et le stocker, et pour le produire, la participation et la présence du client, de l'usager, elle est indispensable. Ainsi, on ne peut pas, par exemple, réaliser une coupe de cheveux à distance. Il faut que le client soit chez le coiffeur, dans son salon, et qu'il s'entende sur la coupe qu'il veut, et par la suite, petit à petit, par des processus de communication, l'usager pardon, et le prestataire de service vont pouvoir s'accorder sur le type, la nature de la coupe de cheveux telle qu'elle est exigée ou demandée par l'usager. العنصر الثاني هو المشاركة أو المساهمة الفعلية للزبون أو الزبائن في عملية إنتاج الخدمة. هذه العملية، عملية إنتاج الخدمة، يشترط فيها على عكس السلع المادية أن تنتج معا من طرف الزبون ومورد الخدمة. فمثلا إذا أعطينا المثال أو المثال لقاعة الحلاقة، لا يمكن أن ننجز قصة شعر عن بعد. إذا يجب أن يكون الزبون حاضر في مكان الحلاقة عند الحلاق، وأن يتفق الطرفان يعني الزبون ومورد الخدمة على نوع القصة، ثم على الشكل وعلى ممكن أمور أخرى مرتبطة بهذه العناصر حتى ينجز يعني مورد الخدمة الخدمة التي يطلبها الزبون في محله. Troisième ingrédient, le personnel en contact. العنصر الثالث وهو ما يسمى بالموظفين أو العمالة التي هي في الواجهة الأمامية والتي هي في اتصال مباشر مع الزبائن. Ce personnel en contact, il est important. Prenons le cas d'une agence de banque. Lorsque vous entrez dans une agence de banque, les premières personnes qui vont vous accueillir, ce sont des personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire le personnel en contact. Ce sont elles qui vont essayer de vous accueillir, de vous donner un certain nombre d'informations, de vous orienter
et de réaliser peut-être, pourquoi pas, le service avec vous. إذن أول أشخاص الذين نلتقي بهم في نقطة إنجاز أو إنتاج الخدمة هم ما يسمى بالأفراد أو العمالة التي هي في اتصال مباشر مع الزبائن. فإذا خدنا مثلا مثال مصرف أو بنك أو وكالة بنكية، فأولى الأشخاص الذين نلتقي بهم عندما ندخل لهذه الوكالة هم الأشخاص الذين يكونوا في استقبال الزبون، يوجهون التوجيهات لهم، يقدمون المعلومات وينجزون معهم الخدمة التي يطلبها الزبون. Ainsi, le service, c'est tout à la fois un processus et son résultat. وهذه خصوصية مهمة. فالخدمة في نفس الوقت هي عبارة عن عملية، donc c'est un processus, et en même temps c'est un résultat de ce processus. إذن فالخدمة هي عملية ونتيجة لهذه العملية. Donc quand on produit un service conjointement entre le client, l'usager et le prestataire de service, nous produisons à la fois un processus et un résultat. Je vous donne l'exemple d'une extraction de dents. عملية نزع مثلا سن عند طبيب الأسنان. Le processus هو العملية الجراحية التي سيؤديها الطبيب. Donc le processus أو العملية c'est l'extraction, c'est l'intervention chirurgicale qui va permettre d'extraire cette dent. Le résultat c'est quoi? النتيجة واش تكون؟ c'est soulager le patient et le guérir. النتيجة هي أننا رايحين نعالج ونحل هذه المشكلة أو هذا الإزعاج الذي كان عند المريض بسبب هذه السن التي كانت سببا لكي يلجأ إلى طبيب أسنان أو إلى جراح أسنان. Donc tout ça est important à souligner. Donc le service c'est tout à la fois un processus et son résultat. الخدمة هي في نفس الوقت عملية ونتيجة لهذه العملية. ونصل إذن on arrive à partir de là à une première conclusion, c'est de dire qu'en fin de compte le service c'est un système de serviction, mais aussi le bénéfice qui permet de satisfaire son ou ses segments de clients. إذن الخلاصة أو الحوصلة هي أن نقول بأن الخدمة في نهاية المطاف هي عبارة عن نظام إنتاج خدمة. نظام إنتاج خدمة. Donc c'est un système de serviction. D'où nous vient ce mot un peu bizarre, serviction. في الواقع هو عبارة عن كلمتين باللغة اللاتينية serve بي اللي تخص service و action مشتقة من كلمة production. إذن تخص production de service c'est-à-dire serviction يعني إنتاج الخدمة. إذن عملية أو نظام إنتاج الخدمة هو هذا النظام الذي في نفس الوقت يتيح لنا الفرصة لكي نقدم مجموعة من المزايا للزبون، وفي نفس الوقت نوجه أو تكون عندنا القدرة على إرضاء وإشباع كل الاحتياجات وكل الانتظارات للزبائن على اختلاف انتماءاتهم للأقسام السوقية المختلفة. Maintenant, nous arrivons au point dédié à la question de la qualification des spécificités des services. La qualification des spécificités des services. يعني ما هي طبيعة الخصائص التي يتصف بها أو تتصف بها الخدمات والتي لا تتصف بها السلع المادية. Cette question de spécificité renvoie à cette distinction fondamentale entre les services qui sont bien entendu des produits matériels mais qui sont différents des produits matériels, des biens matériels à plusieurs titres. Ainsi, le service ne se possède pas, ce qui rend difficile la comparaison et l'évaluation. النقطة الأولى أو الخاصية الأولى وقد أشرنا إليها سابقا هي أن الخدمة لا يمكن امتلاكها، فشراء الخدمة لا يخول للزبون حق الملكية، فهو يستفيد فقط من حق التمتع. Le fait d'acheter un service ne confère nullement à l'usager le droit de propriété. Au contraire, il n'est jamais le propriétaire du service. Par contre, ça lui donne le droit de jouissance, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouir et satisfaire pleinement à ses attentes et à ses besoins. À partir de là, il faut reconnaître que le fait qu'on ne peut pas ou que l'on ne puisse pas posséder un service nous
nous mène, en quelque sorte, nous pousse à reconnaître deux choses fondamentales. هذا الاعتراف بأننا عند اقتنائنا أو شرائنا لخدمة لا نصبح ملاكا لهذه الخدمة. Donc, إذن لا يكون لدينا حق الملكية وإنما فقط حق التمتع. هذا يقودنا مباشرة إلى الاعتراف بوجود خاصيتين مهمتين في هذه النقطة أو هذه الخاصية على وجه التحديد. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est qu'il est difficile d'évaluer objectivement les bénéfices. Il est difficile d'évaluer objectivement les bénéfices pour le client, par exemple d'une nuit d'hôtel, d'un spectacle ou d'un restaurant. إذن يصعب أن نقيم بطريقة موضوعية المزايا التي نحصل عليها من اقتنائنا خدمات مثل مثلا قضاء ليلة في فندق أو التوجه إلى قاعة عرض أو إلى مطعم إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن العملية مرتبطة بظروف إنتاج الخدمة. La question dépend beaucoup plus des conditions de production du service. Vous allez peut-être 15 ou 20 fois chez le même coiffeur par an. Durant les 15 ou 20 fois que vous allez chez le même coiffeur, vous n'avez jamais, je dis bien jamais, les mêmes impressions. Parfois vous êtes satisfait, parfois vous êtes moyennement satisfait, parfois vous êtes vraiment insatisfait, parfois vous êtes relativement satisfait parce que les conditions vont changer. Parfois les conditions inhérentes au prestataire de service lui-même et parfois les conditions inhérentes au client lui-même et parfois les deux. إذن ظروف إنتاج الخدمة تختلف حتى وإذا كنا نقتنيها من نفس النقطة من عند نفس الشخص نفس مورد الخدمة عدة مرات في فترة فإن مستوى تقييمنا لا يكون دائما هو نفسه لأننا مرات نكون راضين مرات نكون نسبيا راضين مرات نكون غير راضين تماما لأن العملية مرتبطة بظروف أو بالمحيط الذي ننتج فيه الخدمة وهذا المحيط قد يخص مورد الخدمة كما قد يخص الزبون وكما يخص الاثنين بعض المرات. Donc c'est important de souligner ce premier constat. Le deuxième constat, c'est le fait que l'usager ou le client utilise, mais également il expérimente. Mais ces critères d'évaluation restent subjectifs et valables uniquement à un instant T. يعني أن الزبون يستعمل الزبون يجرب تذكروا الخدمة هي عبارة عن تجربة لكن المعايير التي يقيم بها تبقى معايير ذاتية. Donc il s'agit de critères subjectifs معايير ذاتية وهذه المعايير الذاتية لا يمكن أن تكون قائمة وموضوعية إلا فقط في حدود زمن معين اللي هو نسميه بالزمن T, un instant T. Passé cet instant, les critères d'évaluation pourraient changer et à ce moment-là, on pourrait passer d'une situation de insatisfaction à une situation de satisfaction ou l'inverse, passer d'une situation de satisfaction à une situation d'insatisfaction. عندما نتخطى هذا الزمن T فإن معايير التقييم قد تنتقل من معايير الرضا إلى معايير عدم الرضا أو من معايير عدم الرضا إلى معايير الرضا. Toujours dans le cadre de cette question de spécificité des services ou qualification des spécificités du service, une deuxième caractéristique très importante est le fait que le service est intangible. الخدمة هي دائما معنوية أو لا مادية أو مجردة. Et donc, elle nécessite le plus souvent des équipements pour sa livraison au client. لا يمكن أن تسلم هذه الخدمة التي نعتبرها لا مادية أو مجردة إلا بالاستعانة بأدوات وبتجهيزات التي من شأنها أن تساعد على تسليم هذه الخدمة la livraison تسليم الخدمة للزبون à l'usager ou au client. مثلا نبقى في المثال نتاع قصة الشعر أو الحلاقة فالحلاقة بحد ذاتها كخدمة هي معنوية لكن لا تسلم الحلاقة أو قصة الشعر إلا بالاستعانة بأدوات des équipements التي قد تكون إذن مقص تكون إذن أريكة تكون كرسي تكون مجفف شعر يعني un séchoir un lisseur etc. etc. إذن donc à partir de là le choix et la qualité des équipements influent fortement sur la qualité de service. Ça c'est un point fondamental. Le choix et la qualité des équipements
elle va influencer directement la qualité de service. إذن جودة الأدوات المستعملة لها أثر مباشر على جودة الخدمة. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez un mécanicien qui utilise des équipements adéquats, qui a son propre scanner, qui a toute la boîte avec tous les outils nécessaires, il ne peut produire qu'un service de qualité. Par contre, un autre mécanicien qui n'a que quelques clés, il n'a pas le scanner, il a que quelques moyens techniques pour analyser les pannes, forcément, il va produire un service de moindre qualité. إذن هذا المثال اللي عطيته، فإذا خدينا مثال تاع ميكانيكيين، الأول عنده كل الأجهزة، كل الأدوات، كل المفاتيح، السكانر إلى غير ذلك، فحتما الخدمة التي سوف يؤديها هي خدمة ذات جودة عالية. أما ميكانيكي آخر اللي عنده فقط بعض الأدوات، بعض المفاتيح، فحتما الخدمة التي سينجزها للمتعامل أو إلى الزبون ستكون خدمة ذات جودة متدنية أو أقل يعني جودة من الخدمات عندما نستعمل يعني تجهيزات ومعدات ذات جودة عالية. Et c'est important de souligner ça parce que justement, parce que le service est intangible, on analyse, on apprécie sa qualité au travers de la qualité des supports physiques utilisés. إذا ما دام الخدمة هي مجردة أو معنوية، فإننا نحكم على جودة الخدمة من خلال جودة المعدات والتجهيزات التي يستعملها مورد الخدمة. النقطة الثانية تخص المستوى الخدمات. Le deuxième point concerne le niveau de prestation. Ce niveau de prestation, il est directement lié à l'équipement, comme je viens de le préciser, dans de nombreux secteurs, par exemple les salles de sport, les loisirs en général, les services de transport, la location de matériel, l'hôtellerie, la restauration, etc. إذا النقطة الثانية هي أن مستوى الخدمات أو مستوى تأدية الخدمات مرتبط أيضا بطبيعة التجهيزات التي نستعملها في قطاعات خدماتية عديدة، مثلا قاعات الرياضة، قاعات الراحة، الخدمات النقل، خدمات إيجار المعدات، إيجار السيارات، الفندقة، الإطعام إلى غير ذلك إلى غير ذلك. Alors, ceci étant dit, reconnaissons que l'intangibilité, c'est-à-dire l'immatérialité des services, est la distinction clé entre service et bien. إذن يجب أن نعترف بأن هذه الخاصية، خاصية اللامادية أو الطابع المجرد أو المعنوي للخدمات، هي أهم تفرقة. C'est la plus grande distinction, la plus grande différence entre services ما بين الخدمات والسلع المادية. Et à partir de laquelle toutes les autres différences se développent. وانطلاقا من هذه التفرقة أو هذه الخاصية، خاصية اللامادية، كل الخصائص الأخرى سوف تأتي يعني متسلسلة ومرتبطة بعضها ببعض. قبل ما نشتري نقوم بتقييم الخدمة لأن طابعها اللامادي يشترط عنصرين. Donc avant l'achat, on ne peut évaluer un service du fait que son intangibilité revêt deux dimensions. لا يمكن أن نقيم هذه الخدمة لأن هناك عائقين. Il y a déjà deux handicaps, deux contraintes. La première contrainte, c'est ce qu'on appelle la dimension physique. هناك عائق مادي أو physiologie. On ne peut voir, on ne peut toucher le service. إذا لا يمكننا أن نرى الخدمة، لا يمكن أن نلمسها، لا يمكن أن نشم الخدمة. هذا العائق الفيزيولوجي أو المادي هو المشكل الأول أو العائق الأول قبل ما نشري الخدمة. ثم هناك عائق ثاني نسميه العائق المعنوي. Donc c'est ce qu'on appelle la dimension ou la contrainte mentale. On ne peut pas sentir, on ne peut pas goûter, on ne peut pas entendre ou imaginer un service. Donc vous voyez, combiner la dimension ou la contrainte physique avec la dimension mentale, الربط ما بين أو الجمع ما بين العائق المادي والعائق المعنوي يجعل من عملية شراء الخدمة عملية معقدة ونبحث فيها عن عدد كبير من العناصر التي نبحث أن تساعدنا أو نرجو أو نطلب أن تساعدنا في عملية اختيارنا ما بين موردي الخدمات
المختلفين الموجودين في السوق. Ainsi, la mission du prestataire de service est donc de favoriser la confiance du client en accroissant la tangibilité du service. إذن هذه نقطة مهمة هي أن مورد الخدمة, ce qu'on appelle en français le prestataire de service, لا محالة ولا اختيار لديه حتى ينجح في الحصول على ثقة الزبون، فهو دائما يبحث على إدخال عناصر مادية شيئا فشيئا وبأكبر قدر ممكن للخدمة حتى يمكن الزبون من الحكم على الخدمة أو خدمة التي يؤديها. En effet, chez un coiffeur aujourd'hui, vous allez voir toute une série, toute une panoplie d'outils, d'équipements dédiés donc au métier de coiffeur. Alors qu'il y a quelques années, un coiffeur c'était une paire de ciseaux et peut-être un peigne et ça s'arrête là. إذا منذ مجموعة أو منذ زمن ما منذ فترة الحكم على مثلا قاعة حلاقة هو أننا نشوف وش هي المعدات التي يستعملها هذا الحلاق، ونجد أن الآن الحلاق لديه عدد كبير من العتاد الذي يستعمله. هذا العتاد هو مادي والغاية منه هو أنه يريح الزبون لكي يساعده في أنه يحكم على أن الخدمة التي سوف ينجزها إليه أو لا هي ستكون ذات جودة عالية. Donc l'outil tangible utilisé dans le service est un moyen de, en quelque sorte, tangibiliser، يعني أن نعطيها طابع مادي للخدمة حتى نسهل عملية الحكم على جودة الخدمة من طرف الزبون أو من طرف إذن المستهلك. Toujours est-il, il faut toujours rappeler que les entreprises de services en fait disposent de nombreux moyens pour tangibiliser leurs prestations. إذن هذه المؤسسات التي تسعى إلى إنتاج خدمات وإلى عرض خدمات أو بيع خدمات للزبائن، ومن أجل أن تقدم صورة جيدة عنها فهي تحاول في إطار هذه العملية، عملية بلورة الخدمة أو تجسيد الخدمة، أنها تستعمل عناصر مادية، عناصر ذاتية، عناصر فيزيولوجية كثيرة حتى تسهل العملية للزبون لكي يتعرف على طابع أو على مستوى الأداء أو مستوى الجودة للخدمات التي يعرضها هذا المورد من موردي الخدمات على عكس ممكن يعني موردين آخرين. Donc ces ingrédients nous pouvons les citer comme suit. D'abord vous avez les locaux. العنصر الأول يخص المحل أو المحلات. Donc c'est en quelque sorte l'espace, là où tout va se jouer, là où la prestation va être produite. Donc les locaux communiquent une certaine image de prestation et favorisent son bon déroulement. إذن هذا المحلات تتكلم مع الزبون وتقول له تقدم له مجموعة من الإشارات أو مجموعة من المعلومات حول الجودة يعني اللي توفرها أو الراحة اللي توفرها لهذا الزبون. Donc on peut donner l'exemple de l'éclairage، الإنارة، l'atmosphère، الجو السائد، l'espace، الفضاء، l'agencement، ترتيب الأماكن، ترتيب الأثاث. Donc toutes ces questions elles vont aider l'usager à se faire une idée sur la qualité des prestations telle qu'elle sera produite ou proposée par le fournisseur de services. Deuxième point, النقطة الثانية, c'est ce qu'on appelle le personnel. الموظفين أو العمال. Tout à l'heure, on avait parlé de personnel en contact, de front office. إذن الزبائن في اتصال مباشر أو الواجهة الأمامية للمحل. Le personnel doit sembler tout à fait occupé à répondre aux clients. يعني يجب أن يظهر في مظهر الشخص الذي يسعى ويحاول ويبحث على إرضاء الزبون. Les tenues jouent un rôle important pour permettre à ces derniers d'identifier les employés et les rattacher à certains attributs souhaités. إذن مثلا في بعض المحلات أو متاجر الخدمات أو مواقع توريد الخدمات قضية أو مسألة الهنداب مهمة، فالموظفين كلهم يلبسوا ويرتدوا نفس الثياب حتى نسهل العملية للزبون لكي يتعرف على شكون هو الموظف داخل هذا المكان، شكون هو الزبون. Et donc ça va permettre également plus tard, par des combinaisons d'un certain nombre donc de facteurs, d'accroître les possibilités donc d'augmenter la qualité de service. إذن كل هذه العناصر ممزوجة بعناصر أخرى مثل الاستقبال، l'accueil, l'amabilité يعني اللباقة، la disponibilité
أننا نكونوا واجدين لخدمة الزبون. كل هذه العناصر بالإضافة إلى العناصر المادية مثل الثياب الذي يرتديه الموظفين إلى غير ذلك، فهي عناصر تساعد على توجيه اتصال أو رسالة أننا هنا لخدمة الزبون ولتوفير خدمة ذات جودة عالية. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'équipement ou les équipements. العنصر الثالث وتكلمنا عليه يخص التجهيزات. Donc l'équipement doit être moderne et montrer que l'entreprise est à la pointe de la technologie. إذن فلا يمكن أن نستعمل أدوات للقرن أو للقرون أو القرنين الماضيين وننتظر منها أن تريح الزبون أو أن تطمئنه على جودة الخدمة التي سنقدمها إليه. Donc on ne peut pas par exemple chez un coiffeur se contenter d'une paire de ciseaux et d'un peigne. Parce qu'aujourd'hui, une coupe de cheveux, ça demande beaucoup de matériel, beaucoup d'équipement, parce qu'on est en 21e siècle. Donc, هذه الأمور كلها من شأنها أنها تعقد الأمور بالنسبة للزبون. Donc l'équipement est un élément qui va favoriser la communication d'une qualité quelconque au niveau donc de cet endroit de prestation de service, et ça va rassurer bien sûr l'usager. Quatrième point, les outils de communication. النقطة الرابعة أدوات الاتصال أو التواصل. Ceci peut porter sur les brochures، قد تكون بعض المرة في شكل مثلا المجلات أو المطويات التي نقدمها للزبائن حتى يطلعوا على الخدمات التي نقدمها. Par exemple, dans un restaurant, on ne peut pas concevoir que dans un restaurant, on ne nous donne pas le menu. إذن الوصفة أو الدليل الذي يعطينا المعلومات حول ما هي الأطباق التي تقترح علينا اليوم، on appelle le menu, est un élément fondamental comme outil de communication وأداة من أدوات التواصل المهمة في نقاط إنتاج وتوريد الخدمات. Donc, ces brochures doivent être claires, engageantes. Il faut également s'appuyer sur des photos si on peut le faire et que les photos soient appropriées. يمكن استعمال صور، يمكن استعمال وثائق أخرى. Toutes ces documentations qui peuvent refléter le souci d'image tel qu'il est recherché par le prestataire de service. Donc quand je parle d'outils de communication, ça peut être les brochures, ça peut être des photos, ça peut être de la documentation, ça peut être des vidéos. Dans certains magasins de prestation de service, vous avez un spot publicitaire du magasin qui défile en boucle, qui présente un peu les services, etc., l'avis des clients. Et ça rassure un peu le client sur la qualité de service que propose ce prestataire de service. بعض المرات قد نستعمل أيضا فيديو يعني تمر باستمرار على مستوى شاشة التلفزيون، وهذا الفيديو تساعد على أنها تطمئن الزبون على الجودة التي يقترحها علينا مورد الخدمة. Cinquième point, ça peut concerner les logos et les symboles. النقطة الخامسة قد تخص ce qu'on appelle ما نسميه يعني عموما الرموز التجارية، les logos، وهي أيضا من أدوات أو من أدوات الاتصال المهمة في الخدمات. Donc ce sont quand même des moyens de communication qui portent sur la nature même du service. Enfin, nous avons un autre élément, le dernier, qui va aider également à nous faire une idée sur la qualité du service telle qu'elle est proposée par le prestataire de service. Ça concerne ce qu'on appelle les tarifs ou les prix. يعني النقطة الأخيرة تخص الأسعار، وهذه الأسعار يجب أن تكون موضحة بشكل واضح، يعني وإذا كان الأمر مهم أيضا يجب أننا ندعم هذه الأسعار بشروحات، يعني علاش هناك فروقات مثلا ما بين خدمتين قد تظهر وكأنهما خدمتين متشابهتين. إذا يجب على مورد الخدمة أن يشرح للزبون السبب وراء الاختلاف في التعرفة أو في السعر الذي يفرض على خدمات قد تظهر يعني خارجيا بأنها خدمات متشابهة، لكن في الواقع هي خدمات مختلفة سوف نستعمل فيها كفاءات مختلفة، أدوات مختلفة، ستأخذ وقت أطول. Et c'est ce qui explique un peu pourquoi ça va peut-être coûter plus cher que d'autres produits ou d'autres services tels que qui seront proposés donc par le prestataire de service. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de ce cours numéro 3. Je vous espère satisfait de son contenu et j'espère que nous allons
avancer sereinement dans ce séminaire dédié à l'introduction au marketing des services. نحن وصلنا إلى إذن النقطة الأخيرة من هذا الدرس، درس اليوم، وأتمنى أن تكونوا قد وجدتم معلومات الكافية لتساعدكم على تكملة المعلومات التي نقدمها في حصة يوم الأربعاء في شكلها الحضوري على مستوى الكلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.